Single? Single po? Taken. Bayot, ang yuta galing nga na ititulo, ang kawaton mo manggali. Kani pagka-taken na rin, kasal na mo? Dili. Oh, malay mo. Mas lami ko mukhaon. Na ano? Dragon fruit. Rico, you are taken. So, I'm also taken. Sorry. Huh? Taken for granted. Ano? Ano gagawa mo? Puso day. How long have you been together? Oh, bayo! Tama di ba? Yes, Tama yan? Ma'am Kim, tama ba yun? Ma'am Okay, Kim. tama daw. How long is yours? Your relationship. Together? How long? Oh, your relationship. Mag 3 years. 3 years? Thank you so Ang much. hirap si Bagin. Galing ka kagawad. Ito ka 3 years. Murag laom-laom na ilang hinigugma ay. Saba, sa magbayahan na niyo. Siya mo yan? Ikaw Ay, mo yan? ikaw, kuya? Kaniya, asawa. Thank you so much. Congratulations. Kanay niya mga asawa, sunod gala, nag-uban na, kay pahamak na, kuha na siya, hindrance na sa tanan is tao din sa stage. Ay, ma'am, okay na ma'am, wala mo na ako gamay, ma'am. Ma'am, si Kap? Gwapa iyang uyabo, pangason pod. Hindi ba siya? Ay, kagawad. What's your name? Angelo sa What's your name? What's your name? Angelo. Banal. Angelo sa banal. So, bawal sa Ukraine. Bakit? Banal. Kaya pala. Siyempre, ang asawa. Kamu kagis kami, sunyaw ni Uyo, asawa ni Kap. Oo, basta gani. Kaning kaning naka-crop Bye. top, asawa ni Kap. Ay, asan kasawa ni Kap? Nakaputi. Kaning din naka-tube. May asawa niya. Hindi, bata pa yan. Pamauli mo rito! Sama-sama mo na rin. Nananahimik kami dito. So, limbog ko na niya. Kap, hikti ako ng asawa, be. Gapa naman kayo. Enjoy mo niya, ha? Ciao, dahil mong may kukan, ma'am, kanang fan. Gagay ko niya, ana, ha? 3-5, mo na sa unit top. Ma'am, balito na ako na 1-5. Sige na, ma'am. Inim, panggod kayo. Mura kabuha ko na ning balot. Hamuti ka. Ay, kagawad! What's your name? Brenda. Same? I pray. You're kagawad, so you're one of the approval. Anong approval? Approve din sa kuha. So, better luck next time. So, I won't ask you anything kasi I know, they know, We all know. you know, they know, we know, we all know now. So, you're so handsome. Your nose is very pointed. It's look... Original? Tinood mong ilong, original na? Yes, yes. Grabe. Ganda ng ilong niya, no? Parang may nilagay na bridge, no? Parang nasa iyatong bridge des Carmen padulong sa Kauswagan. Grabe ka taas ang ilong. Do you have breed? Breed. Meron ka bang lahi? Lagi. Breathe. Wala. Ginawa mo naman as. Na-breed mo ko siya. Pitbull mo na siya. Ito, poodle na siya. Thank you so much. You're Thank so you, handsome. Kagawad. Ay, wait lang. Are you married? Dili pa. But you have, kay pa, dili pa, ibig sabihin, you have someone. Engaged. Yes, yes. Oh, you enjoy because maybe you get separated. Wala? Uy! Wala pa. Wala pa. Salita, joke lang. Eh. Thank you. Thank you, kagawad. Mas pasan nato ni kang ukaraga, nagulat ng yata eh. Biglang Apos sa ni sila. Peke nga makeup eh. Hi! Asa, tulo ko si Puon. Si SK chairman yan. Si Wala ko chairman. ilabot. Oh? Kumustahin mo muna. Eh, what do you want? Uy! Whole body or Sa massage? full body or half body? Ala! SK, what's your name? Kenneth. Gwapo niya, no? Yes. Do you have partner? Na. Oh? So what? For how long? 7 months.
O sige, taas. oh my God, umabot sila ng contractual. So, nakapag-renew. Nag-renew. Oo. 6 months ulit tama no. So, the question is, why? Thank you daw. Chairman, nandito ba siya ngayon? Is she present? Oh, Pwede. puta ka. Nagbibideo. Yes, he is present. She is present where? Ayun yung Over there naka-stripes. daw. Oh, kaning Naka one side. naka-white. Naka-stripes. Na may kwintas na gold, na one side na hair. Hindi, yan ang papa. Uy, parang napapanood ko sa Twitter yan. Yan ang kuya. Uy, napapanood ko yan. Red Uncle. The stripes one. Yun ang video. The one who looks like pedestrian lane. So, pwede ko tabok. Hi, do you love her? Yes. I don't care. Bye. So, are you looking forward to get married? Wow. Are you? Yeah, pwede na. Alam mo, Miss Kim, nape-pressure na talaga si Brenda. Type magod na ako siya. Teka, is she the one? Yes. Charot-charot, mamayute kag naong. Uy, si Chairman yan! Si Sige, Chairman! counselor din yan. Hello, Chairman! You're so handsome. Uy, may jowa siya. Congratulate him. Hey! Keep it up. Oh! Ito gwapo din. I think I met him before. In somewhere in Medina, Hingoog, or in district. Medina. Oh, what's your name? Kurt. Kurt. What's your last name? Manolaya. Panulaya. Meet Panulay. The Panulay. Kurt Panulaya, he is one of the vloggers. Nung na-meet ko siya, parang hawig niya. Pero nung na-meet ko siya, he is chubby pa that time. Oh, what's your secret? Why you are now sexy? How much? Sabi saya pa, balipila. Pila imong gi-effort. Okay. Kaya ano, nakita na ko sa vlog, he is always jogging, running, and everything. Gymming. Are you gymming? Gymming? Do you gymming? Ano gymming? I am swimming. You're so handsome now. It looks good. Uy, gano'n. Okay, thank you. Naibukid. 2.5 ka niya. Guys, ikaw, binuang na good kay. Please tell them, follow your page. Ay, follow ko ninyo ang pangalan sa ako kay Kurt Panolaya. Tapos paano ko na, hello mga panulay. Panulayo. You're so handsome now. Salamat. Kulag na ha. Hala. Kailan ka to trending karon? Si Red ang Katong nakabas? Katong nakabas? Mag-ingatot ha. Katong puting inyong tapos nakabas? Asa ba mga Uy, tao? mukhang maraming nakapanood. Parang alam na nila. Mga sa mga manyakis mo nila ka Carmen. Ha, okay ra ka dong? Ay, okay. Sir, okay rin. Unsa may ingon sa doktor? Basta may findings daw, sir. Kanang kung mangihi ka, putol-putol o diretso? Wala na ako kayo. Wala pa sa kaihi. Lala na kayo. What's your name? Ralph. Ralph. Paano pag tinawag ka? Ralph, how old are you? Baho no? Baho mo ganing baba. Sorry kayo. 20 years old. 20. Do you have girlfriend? Girlfriend. May girlfriend ba? Nakauyab? Kung kabaluan naman. Masya kabalo. Say uyab. Kanang uyab. Step forward nyo kasi siya ba? Gusto kasi naman nga makurtihan na. Ganahan kayo siya dito kay gusto niya kawato ng Marshall. Speaker big time. Wala siya uyab kay wala siya kabaloon sa naso. Sa uyab. Very innocent siya. Let's respect that. I'm Brenda Mays. Okay, Raka? Kayo. Nay-antibiotic dito. Ralph, 22 years old, single. Thank you so much. You can dito dapit, ihi ini diri dapit dito tae na. Di ba? Hi! Lugaw po. Wala. Forward tayo, forward sir, forward. Yeah. Hey bro. What's your name?
Again, ang iyang ngalan? Baka naman kasi may tonsil. Tonsil. Ah. Ah. What's your name? Cyril. Cyril. How old are you? 17. Class! Listen. Shut up. Ang ganda ng eyes niya. Ano? Color? Para kaming half-breed. True. Your eyes is vulcanizing. Wow, hindi ba sa'yo yun? Hindi nga, ang ganda ng eyes niya. Oh. Diba? So, sabay ko, Eyes ka ba? Bakit? Wala lang, nitanong ko lang. You're so... How old are you? 17. 17 nga. 17. Nag-study pa? Eskwela? Oo. Asa ba nga eskwelahan? Army National High School. Carmen National High Nasa School. na naman ang Carmen National High School! One of the biggest high school years sa CDO. Wait lang! Sa lahat ng mga taga Carmen National High School, hello sa inyo, pero sa likod ng St. Mary's Carmen, di ako gapamalit og mga bougainvillea sa likod. Di ako ga-order mga bugis ko kay Ma'am Ann Saliote. Nasa Pila, niya? pila. Si Ate Sigtas ka mo. Dili ni highway te. Diyan, parang kang bus. Gabi naman nagkatubig ko. Marang conductor ka daw. Ito ka na, asa ni highway?